আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় বন্ধুগণ, আজকের এই ভিডিওতে আপনার সাথে এমনই একটি ভিডিও শেয়ার করতে চলেছি যেখানে ডক্টর জাকির নায়েকে একজন খ্রিস্টান ব্যক্তি ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে নিয়ে এবং পীর বাবা সম্পর্কে এমনই কিছু প্রশ্ন করেছে যে প্রশ্নের উত্তর ডক্টর জাকির নায়েককে দিতে গিয়ে কুরআনুল কারীম খুলতে বাধ্য হয়ে গিয়েছে। কেন এমন কি প্রশ্ন সেই ডক্টর জাকির নায়েককে সেই ব্যক্তি করেছিলেন সেটি জানার জন্য আজকের এই ভিডিওটি আপনাকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। প্রিয় বন্ধুগণ, আপনাদের জ্ঞাতার্থে আগে থেকেই বলে রাখি যে ভিডিওটি হিন্দিতে রয়েছে, যার কারণে হয়তো আমার বাংলাদেশি যারা অডিয়েন্স আছে তাদের বুঝতে একটু কষ্ট হবে। কিন্তু প্রিয় বন্ধুগণ, আপনি যদি একটু ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি বোঝার চেষ্টা করেন এবং শোনার চেষ্টা করেন তাহলে অবশ্যই আপনি কথাগুলো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন। অতএব আপনার কাছে অনুরোধ থাকবে আপনি ভিডিওটি স্কিপ করবেন না, বরং আপনি সেই কথাগুলোকে বোঝার এবং জানার চেষ্টা করবেন। এতে আপনার ফায়দা রয়েছে। আপনাকে যদি কোনো ব্যক্তি বিধর্মীর লোক এসে এই প্রশ্ন করে তাহলে আপনিও ডক্টর জাকির নায়েকের উত্তর শুনে সেই উত্তরটি সেই ব্যক্তিকে সঠিকভাবে বোঝাতে পারবেন। এই জন্য আজকের এই ভিডিওটি আপনি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন এবং কি কারণে ডক্টর জাকির নায়েককে কোরআন খুলতে বাধ্য হয়ে গিয়েছে সেটি জানার জন্য ভিডিওটি আপনাকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। তো চলুন প্রিয় বন্ধুগণ, কথা না বাড়িয়ে আমরা সেই ভিডিও ফুটেজটি দেখি। ভিডিওটি আপনি আপনার বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন যাতে করে সকলেই এই সুন্দর উত্তরগুলো জানতে পারে এবং ডক্টর জাকির নায়েকের জন্য দোয়া করতে পারে। আপনিও কমেন্ট বক্সে ডক্টর জাকির নায়েকের লম্বি উমার অর্থাৎ দীর্ঘ হায়াতের মনোকামনা করে কমেন্ট বক্সে আমিন লিখে দোয়াতে শরীক থাকুন। চলুন প্রিয় বন্ধুগণ, কথা না বাড়িয়ে ভিডিও ফুটেজটি আমরা সকলে মিলে একসাথে দেখতে থাকি। চলুন আমরা ভিডিওটি চালু করছি, আপনি ভিডিওটি দেখতে থাকুন। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, माय नेम इज सुनील सलीम, आई एम फ्रॉम लाहौर, माय प्रोफेशन इज कॉल सेंटर एजेंट। क्या आप नॉन मुस्लिम हैं? यस, आई एम नॉन मुस्लिम, आई एम ए क्रिश्चियन। गो अहेड। ओके। বন্ধুগণ, সেই ব্যক্তি ডক্টর জাকির নায়েককে প্রশ্ন করছে যে আমি একজন নন মুসলিম ব্যক্তি অর্থাৎ আমি খ্রিস্টান এবং আমি ডক্টর জাকির নায়েককে একটি প্রশ্ন করতে চাই। তো তিনি প্রশ্ন করছেন, চলুন দেখি। सो माय क्वेश्चन इज कि सूरा अल तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 31 के अंदर आया है कि उन्होंने अपने रब्बिस को और मशेक को अल्लाह के सिवा और मसीह के सिवा खुदा बना लिया। और सूरा तिरमिज़ी के अंदर चैप्टर नंबर 47 हदीस नंबर 147 के अंदर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहाँ पे इसकी तलावत की तो वहाँ से अल मसीह लफ्ज़ गायब है। तो क्या मसीह खुदा है? क्योंकि कुरान उसे कह रहा है कि उनके मसीह और अल्लाह के सिवा उन्होंने उसको खुदा बना लिया। और अगर मसीहों ने अपने रब्बिस को खुदा बना लिया तो आज मुसलमानों ने भी तो अपने बाबों को खुदा बना लिया है, तो फिर इनमें और उनमें क्या फ़र्क है? थैंक यू। अगर मैंने भाई साहब का सवाल सही सुना, क्योंकि वो फास्ट बात कर रहे थे और मेरा माइक्रोफोन जो है उसमें साफ सुनाई नहीं दे रहा। প্রশ্নটি শুনতে ডক্টর জাকির নায়েকের একটু অসুবিধা হয়েছে, যার কারণে তিনি আবারও প্রশ্নটি দোহরাচ্ছেন যে ঈসা মাসিহকে ছাড়া আরও অন্যান্য বাতিল লোককে মাবুদ বানিয়ে নেওয়া হচ্ছে, এরকমটা তিনি বলতে চাইছেন। এরকমটা জাকির নায়েক বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু তিনি আবারও প্রশ্নটিকে দোহরাচ্ছেন যে কি তিনি বলেছেন। May I speak because I don't want to interrupt you. अच्छा, वहां पे लिखा है कि उन्होंने अपने रब्बिस को और मशेक को खुदा बना लिया दून अल्लाह वल अल मसीह इब्ने मरियम, अल्लाह और मसीह के अलावा। आप ये कह रहे कि उन्होंने अपने शेख को रब बनाया अल्लाह और मसीह के अलावा? जी। सूरह तौबा आयत नंबर 31। ये सवाल पढ़े, ये तर्जुमा पढ़े। अच्छा, ये पढ़े तर्जुमा, बोले आप। नहीं, लेट हिम स्पीक। उन्होंने अपने उलमाओं और सूरह मशएख, तौबा आयत नंबर 14 आपने कहा ना? नहीं 31। 31, सॉरी 31। 31। यार मुझे इस लफ्ज का मतलब समझना, दून अल्लाह वल अल मसीह इब्ने मरियम। ठीक ये तर्जुमा पढ़िए जो मुहावरा तर्जुमा। 31। आपने बिल्कुल गलत कहा और मुझे 100% सही था, आपने गलत कहा, मैं चेक कर रहा था। आपने बिल्कुल गलत तर्जुमा कहा।
ডক্টর জাকির নায়েক সাহেব বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে তিনি যে কথাটি বলছেন এটি একদম ভুল হতে পারে, ওই জন্য তিনি সেটিকে সঠিক করার জন্য তিনি কোরআনুল কারীম কিন্তু খুলতে বাধ্য হয়ে গেলেন এবং পরবর্তীতে তিনি বলছেন যে আপনি যে তর্জমাটি করেছেন আপনারই ভুল হয়েছে, আমাদের কোরআনুল কারীমের যে তর্জমা করা হয়েছে সেটি কিন্তু ভুল হয়নি। দেখুন তিনি কি বলেন। आपने बिल्कुल गलत कहा और मुझे 100% सही था, आपने गलत कहा, मैं चेक कर रहा था, आपने बिल्कुल गलत तर्जुमा कहा। thank मैं अंग्रेजी में करूंगा फिर उर्दू में कहूंगा। भाई साहब ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 31 कहा, दे टेक, सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 31 31 सॉरी मुझे उर्दू नहीं आती, सॉरी। ये कौन सी है? ओके, अंग्रेजी आती तो अंग्रेजी में तर्जुमा करूंगा और अच्छा है। 31 अंग्रेजी आपको और बेहतर आती ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, they take their priest and their anchorage to be their lords in derogation of Allah, and they take as their Lord Christ the son of Mary. अने इन लोग अपने priest और ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ডক্টর জাকির নায়েক বললেন যে পীর এবং ঈসা আলাইহিসসালাতুয়াসসালামকে তারা খোদা মানে ঈসাইদের কথা বলা হচ্ছে এখানে। তো সেই লোকটি প্রশ্ন করছে যে ডক্টর ঈসা আলাইহিসসালাতুয়াসসালাম এবং পীরকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে তারা আপনার করে পুজো পাঠ করে বা তার ইবাদত করে। তো সেই লোকটি কিন্তু ভুল বলছে, কিন্তু কোরআনুল কারিমে কিন্তু যে আয়াতটির তর্জমা করা হয়েছে সেটি কিন্তু ঠিক করা হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বলছেন যে তারা ঈসা আলাইহিসসালাতুয়াসসালাম এবং पीरेस्ट করে আপনার ইবাদত করে। ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को अपना खुदा मानते हैं। जी आपने कहा कि मरियम अलैहिस्सलाम के अलावा, आपने गलत तर्जुमा किया। जी ठीक है। वही बामुहावरा। आप चाहते थे कि मैं उसे मान लूं, कितना बड़ी गलती की आपने। जी ये आयत कहती है कि इन्होंने, আপনাদেরকে আরো একটি কথা বলি, ইনি কিন্তু তার ভুলটিকে স্বীকার করে নিলেন, কিন্তু এমনও কিছু মানুষ আছে যারা ঈসা আলাইহিসসালামের মানে পুজো পাঠ করে বা তাকে আল্লাহ বলে মানে, তারা কিন্তু এই ভুলকে স্বীকারও করতে চায় না এবং সেই সাথে তারা ডক্টর জাকির নায়েকের সাথে ডিবেট করতে শুরু করে দেয় এবং তর্কতর্কি করতে শুরু করে দেয় এবং ডক্টর জাকির নায়েক কিন্তু তখনই বেশি রাগান্বিত হয়ে যান, অর্থাৎ তিনি যখন তাদের ভুল ধরিয়ে দেয় এবং তারা যখন সেটি স্বীকার করেন না তখন কিন্তু ডক্টর জাকির নায়েক সাহেব অত্যন্ত রাগান্বিত হন। এর আগে আমরা একটা ভিডিও ছেড়েছি যেখানে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছিলেন। তো চলুন। ईसा अलैहिस्सलाम को अपना रब बनाया। आप कह रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा दूसरों को रब बनाया। कितनी बड़ी गलती। अगर आप अनजाने में किए तो आपको माफ है, जानबूझ के किए तो शैतानी है। नहीं जानबूझ के नहीं किए, अल्लाह माफ करे। तो माफ किया आपको। मेरी औकात ही नहीं है कि मैं जानबूझ के तर्जुमा। आपने अगर गलती से किए तो मैं आपको माफ करता हूं। आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू डॉक्टर साहब। आई लव यू टू। तो इसके अंदर लिखा है कि वो अपने पादरी, अपने प्रीस्ट और ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को रब माना। और ये कई जगह लिखा है, कई जगह। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु ईसा इब्न मरियम। वो लोग कुफ्र करते हैं जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल ओचना फी इस्राइल उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बुकुम, जो मेरे रब है और तुम्हारे रब है। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह, और अगर किसी ने अल्लाह के अलावा किसी को शरीक किया, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अलैहिल जन्नह, जन्नत उसके लिए हराम है। वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और जहन्नम उसके लिए है और उसके लिए कोई मददगार नहीं। तो कुरान में कई जगह लिखा है। जब आपने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा रब बना रहे तो मैं जरा चौंक गया। मैं बोला देख तो लूं मैं कुरान मजीद को। तो अक्सर कुरान मजीद में क्या है कि जो मसीहा, जो नसारा थे, उन्होंने गलती की और ईसा अलैहिस्सलाम को रब बना दिया। और ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? या बनी इसराइल
शम्मा इस्राइल अदोनाई एलोहीम। वो कुरान का नहीं है, ओके। वो बाइबल का है। जी जी। ये है कोटेशन बुक ऑफ डिट्रोनमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, जब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं शमा इज़राइल वदनाहीन वदनाइखद, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। और इसका रिपीटेशन ईसा अलैहिस्सलाम करते हैं, जीसस का पीस बी अपॉन हिम, इन गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29, शमा इज़राइल वदनाइखद, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। ओ इज़राइल सुनो, हमारा रब, हमारा खुदा एक है। तो ये कुरान मजीद में अल्लाह के अलावा किसी को रब बनाना गलत है, चाहे वो अपने आप को ईसाई कहे या मुस्लिम कहे। अगर अल्लाह के अलावा किसी को भी रब बनाता है उसे कहते हैं शिर्क। तो आप जो पूछे कि मुसलमान अल्लाह को रब बनाते, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान अल्लाह को रब नहीं बनाता। नहीं, बाबों को ये रब क्यों बनाते हैं मुसलमान? जी? जिस तरह ईसाइयों ने अपने पादरियों को और रब्बीस को खुदा बना लिया, उस तरह आज मुसलमानों ने अपने बाबों को क्यों खुदा बना लिया? मैं कोई मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने बाबा को रब बनाया, मैं नहीं जानता हूं। पीरों को, मॉन्क्स को। कौन? मॉन्क्स एंड पीरों। डॉक्टर साहब पीर दरगाह टाइप पीर, পীর। ডক্টর জাকির নায়েক সাহেব বলতে চাইছেন যে আমি এরকম কোনো মুসলমানকে জানি না যারা পীরকে, অর্থাৎ আমরা অন্যান্য মাযহাবের হতে পারি, আমরা বিভিন্ন গোত্রের হতে পারি, বিভিন্ন মাযহাবে আমরা আপনার পার্থক্য হতে পারি, কিন্তু আমাদের মধ্যে যারা পীরকে মানে তারা কিন্তু পীরকে খোদা বলে মানে না, বরং তারা পীরকে এই জন্য মানে যে পীরের দ্বারাই তারা খোদাকে। अली हजवेरी गौस पाक। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान, हम में इख्तिलाफ होगा, कोई भी मुसलमान अपने पीर को रब नहीं बनाता। ये आप अभी गलत कह रहे। कोई भी क्रिश्चियन अपने रब्बीस को और फादर्स को रब नहीं बनाता, ये तिरमिजी हदीस में लिखा है और आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तर्जमा किया है। अगर आप वो तर्जमा पढ़ देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपने इस हदीस को, इस आयत को बयान किया है। भाई साहब ये डिबेट नहीं है, आप सवाल पूछिए। आई एम सॉरी, आपका सवाल खत्म हो गया। ओके। आप यो कहते हैं कि मुसलमान पीर को रब बनाया। जी मैं बहुत से मुसलमान को जानता हूं, जी। इख्तिलाफ होगा, लेकिन ये कहना कि पीर को रब बनाया ये गलत है। मैं कोई भी मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने पीर को रब बनाता है। हमारे में इख्तिलाफ होगा, बट इख्तिलाफ के मानी नहीं, मैं जो भी आप बोलेंगे मैं कहूंगा, मैं मान जाऊंगा। मैं कोई भी मुसलमान को, अगर कोई भी इंसान कोई भी दूसरे इंसान को रब बनाता है तो मुसलमान अपने आप को बोल ही नहीं सकता। तो ये आप गलत बोल रहे, बिल्कुल गलत बोल रहे। तो ये कहना कि मुसलमान अपने पीर को रब बनाते, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते? डॉक्टर साहब आप मेरा कलमा नहीं जानते कि हम मसीहियों का क्या कलमा है? जी, आप हमारा कलमा नहीं जानते? जिस तरह से आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, आप क्या मेरा कलमा जानते हैं? मसीहियों का भी तो कोई कलमा है। मैं तो पहली बार जिंदगी में देख रहा हूं, मुझे ऊपर से वही नहीं आती जानने के लिए आपका कलमा क्या है। मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूं। ओके। आप मुझे देखते होंगे टीवी पे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास इल्मे गैब नहीं है जी, मुझे वही नहीं आती। क्या आप जानते नहीं? मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते क्या नहीं, तो आप मुझे उल्टा सवाल कर रहे हैं। सो सॉरी जी, मैं उन्हें कलमतुल्लाह के लिहाज से खुदा मानता हूं। कलमतुल्लाह? जी कलमतुल्लाह मतलब अल्लाह का कलाम। जी जो भी अल्लाह के पैगंबर है, हर अल्लाह का पैगंबर कलमतुल्लाह है। ये आपको पता नहीं? चाहे आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त थे, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर का दुश्मन थे। आपको पता ही नहीं, इल्म ही नहीं कुरान के बारे में। मेरा सीधा सवाल था कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते? आपने बोला हाँ। उसका मतलब आप शिर्क करते। पूरे बाइबल में, कहीं भी बाइबल में एक जगह आप दिखाइए बिना कोई शुबह, विदाउट एनी एम्बिग्विटी, अनइक्विवोकली, आप एक जगह बताइए जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं बाइबल में क्या मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। एक जगह, दो जगह नहीं।
किधर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे रब मेरे से महान हैं। Gospel of John chapter number 10 verse number 29, Gospel of John chapter number 10 verse number 29, my father is greater than all, मेरे वालिद मेरे रब सबसे महान है। Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28, I cast out devil with the spirit of God, मैं शैताना को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20, I with the finger of God cast out devil, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। Gospel of John chapter number 5 verse number 30, I can of my own self do nothing, as I judge my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father। I can of my own self do nothing, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। As I see I judge, जैसे मैं देखता हूं वैसा मैं जज करता हूं। I can of my own self do nothing, as I see I judge, and whatever I hear I see, and मेरी पूरी ख्वाहिशें अपने रब के ख्वाहिश, as the will of my God। कोई भी कहता है कि मेरी ख्वाहिश अल्लाह के ख्वाहिश के मुताबिक है, उसे कहते हैं मुस्लिम। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17-18, think not that I have come to destroy the law and the prophets, I have come not to destroy but to fulfill। आप ये मत समझो क्या मैं बाकी दस्तूर और बाकी पैगंबर के खिलाफ आया हूं, मैं उनको कायम करने के लिए आया। Think not that I have come to destroy the law and the prophets, I have come not to destroy but to fulfill। And if not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled, एक तिनका भी नहीं पास होगा जब तक सारा मुकम्मल होगा। And if anyone breaks one of the least commandments and teach men to do so, shall be called least in the kingdom of heaven। अगर एक भी आपने अहकाम को नहीं माना तो आप एकदम कम होंगे। You shall be least in the kingdom of heaven, and अल्लाह के नजदीक आप एकदम कम होंगे। And whosoever shall keep them and teach them the so, they will call great in the kingdom of heaven। और अगर जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह के नजदीक महान होगा। क्लियरली लिखा है कि, और मैं आयत बाइबल को कोट करते जा सकता हूं, एक ने 2, 10, 25। Unless your righteousness exceeds the righteousness of your scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven। अगर आप यहूद से और बेहतर नहीं होंगे तो आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। जब तक आप जितने पैगामात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए उस पे अमल नहीं करेंगे और यहूद से बेहतर नहीं रहेंगे, आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24, the words that you hear are not mine but my father who has sent me। ईसा अलैहिस्सलाम कहते जो आप मेरे अल्फाज सुनते हैं वो मेरे नहीं हैं, वो मेरे रब के हैं जिन्होंने मुझे भेजा। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3, this is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent। आप जान लो कि ये जिंदगी है और रब एक है जिसने भेजा ईसा अलैहिस्सलाम को। मैं कितने हवाले दे सकता हूं जहां ईसा अलैहिस्सलाम साफ कहते हैं कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। लेकिन आप लोग की गलत फहमी है, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप चर्च को मानते हैं। बाइबल में एक जगह भी नहीं लिखा है साफ अल्फाजों में, बिना कोई शक, बिना कोई शिबा, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। तो अगर आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप सही रास्ते पे आएंगे। अफसोस की बात है कि आप बाइबल को ज्यादा नहीं पढ़ते लेकिन चर्च को मानते हैं।
میں ہر مذہبی انسان سے کہتا ہوں اگر آپ کو آپ کا مذہب فالو کرنا ہے تو اپنی کتاب پہ عمل کرو. اگر کتاب پہ عمل کریں گے, اسی لیے میں مسلمان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اگر اچھا مسلمان بننا ہے تو قرآن پہ عمل کرو, صحیح حدیث پہ عمل کرو. اور اگر کوئی بھی کچھ کہتا ہے اسے جانچ کرو قرآن اور حدیث سے. اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو اس پہ عمل کرو, اگر قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اس پہ عمل مت کرو. میں آپ سے بھی کہتا ہوں اگر آپ کو اچھا عیسائی بننے کا ہے تو آپ بائبل پڑھیے, اس پہ عمل کریے. انشاءاللہ بائبل میں لکھا ایک رب ایک ہے, اس خدا کا کوئی بت نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہتے, اور اس بائبل میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں میں. تو میری درخواست ہے آپ سے, میری التجا ہے, کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. I love you too, ڈاکٹر صاحب. آپ اگر مجھے لو کرتے یقیناً تو آپ میرے بات پہ عمل کرو, اور انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی جی میں مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے؟ سن آف گاڈ ہیں, پیغمبر ہیں. سن آف گاڈ تو گاڈ ہیز گاٹ سنز بائی دا ٹن. بائبل میں لکھا ہے آدم از سن آف گاڈ, افرایم از سن آف گاڈ, اینی ون ہو از لیڈ بائی دا اسپرٹ آف گاڈ از سن آف گاڈ. اس لحاظ سے ہم سب اللہ کے بچے ہیں, اس لحاظ سے. لیکن یہ کہنا کہ جنا ہوا بچہ یہ اللہ کے لیے گالی ہے. قرآن میں تو ایسا کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنے ہوئے بچے ہیں اللہ کے. کہیں اس نہیں سے کہا. اوپر والی آیت میں سورہ بالکل سے- توبہ قرآن آیت میں- نمبر 30 میں لکھا کہ ابن اللہ. عیسائیوں نے کہا مسیح ابن اللہ ہے, تو انہوں نے تو ولد کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. سوری میں سنانے آپ کی بات. پورے قرآن میں مکی صورتوں میں لفظ ولد استعمال ہوا ہے, لیکن قرآن کی سورہ التوبہ میں چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 30 میں جب مسیح کو بیٹا کہا گیا تو وہاں پہ لفظ ہے ابن اللہ. سورہ المائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 کرسچنز کو کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور پیارے ہیں. تو مسیح کے لیے تو ولد کا ورڈ بیگوٹن سن استعمال ہی نہیں ہوا قرآن میں, پورے قرآن میں. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ولد نہیں ہیں. قرآن یہ کہتا ہے جو کرسچنز کہتے ہیں. ابن اللہ بھی کہنا غلط ہے, ولد بھی کہنا غلط ہے, دونوں غلط ہے. اور آپ نے تو کہا کہ ابن اللہ وہ جو بندہ عمل کرے اللہ کے رستے پہ, تو اس میں کیا غلط ہے؟ سنیے ایک ہوتا ہے محاورہ. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے, میں کروں گا میرا بیٹا. بیٹا بولا تو کوئی معاملہ نہیں. تو میرا جنا ہوا بیٹا بولوں گا مطلب میں اس کو گالی دے رہا ہوں, میں اس کے ماں کے ساتھ کیا کیا ہوں, سمجھے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو جنا ہوا بیٹا بولنے کے علاوہ بیٹا بولنے میں فرق ہے. انگلش میں سیم لفظ ہے, لیکن آپ لوگ جب پڑھتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. یہ آپ کے کنگ جیمز ورژن میں ہے. یہ تو ترجمے آپ یہ آیت کو عربی میں پڑھیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ولد لفظ آتا ہے کہ نہیں آتا کس کے اندر؟ عربی کے اندر. یہ جان 3:16 پڑھیں, اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ولد ورڈ عربی بائبل میں استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا. عربی بائبل میں بیگوٹن سن بولے تو ولد استعمال کرنا چاہیے. آپ کے ترجمہ کرنے والے غلط ترجمہ کر رہے, ان کو عربی پتہ ہی نہیں. اگر بیگوٹن سن ہے تو لازم ولد ہی آنا چاہیے, ابن نہیں آ سکتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ اگر آپ کے بائبل ترجمہ کرنے والے غلط کر رہے تو میری غلطی نہیں, ان کی غلطی. میں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں I love you too, دوزخ ڈاکٹر سے, میں آپ کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہوں. تو آپ ابھی یقین کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے؟ جی جی مانتے کہ پیغمبر ہے؟ جی جی. آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے؟ دیکھا جائے تو ظاہر بات ہے وہ انسان ہے تو خدا تو نہیں ہے. ہاں, لحاظ سے انسان ہے, خدا کھاتے نہیں تھے, ہے. پیتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, واش روم بھی جاتے ہوں گے, تو اللہ تو واش روم نہیں جاتا. مسجد ہے, بالکل صحیح. تالیاں نہ بجائیں. بالکل آپ سے صحیح, میری درخواست, آپ ادب بالکل کا صحیح فرماتے. انسان ہے لیکن عظیم انسان ہے.
ডক্টর অবশেষে তিনি মেনে নিলেন যে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম একজন মানুষ ছিলেন, যেহেতু তিনি খেতেন, পান করতেন এবং হয়তো তার জরুরত অর্থাৎ পায়খানা পেচ্ছাবও লাগতো, তাহলে সে তো মানুষই হতে পারে। আল্লাহ তাআলাকে তো এই সব কিছুই দরকার পড়ে না, অর্থাৎ তিনি পায়খানা পেচ্ছাব এবং খাওয়া দাওয়ার কোনো কিছুই দরকার পড়ে না, যেটা আমরা কোরআন ও হাদিস থেকে জানতে পারি। তো অবশেষে ডক্টর জাকির নায়েক সাহেব এমনভাবে তিনাকে উত্তরগুলো দিলেন যে তিনি সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরে তিনি ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে মানুষের সাথেই সাব্যস্ত করলেন। একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ ছিলেন, যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং আরও অন্যান্য নবীদেরকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তিনাকেও সেই মর্যাদাই দেওয়া হয়েছিলেন। তো যাই হোক প্রিয় বন্ধুগণ, আজকের এই ভিডিওটি খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক এবং বন্ধুদেরকে বেশি বেশি শেয়ার করবেন, যাতে করে তারাও এই সুন্দর ভিডিওটি দেখে কথাগুলো বুঝতে পারে। এবং ডক্টর জাকির নায়েক সাহেব কতগুলো হাওয়ালা দিলেন, কতগুলো তিনি উদ্ধৃতি দিলেন, যেগুলো থেকে তিনি বোঝাতে চাইলেন যে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কোনোভাবেই আল্লাহ নন, বরং তিনি একজন মানুষ এবং আল্লাহ তাআলা তাকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন মানুষের হেদায়েতের জন্য। তো প্রিয় বন্ধুগণ, দেখা হবে আপনার সাথে আরও একটা অন্য ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের খেয়াল রাখবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।